Good evening, everyone. Hello, welcome. Welcome, Bro Fadli. Welcome, Sis Dwi Yuliani. Welcome, Sis Zerlina, Sis Hannah, Sis Siti, Sis Irvana, and everyone else. Waduh, tumben nih hanya 16 ya, baru 16 di sini. Kita kayak kelas private, Bro and Sis ya. Dikit banget. Oke, again, kalau Bro and Sis-nya lagi free, bisa on cam ya, agar nggak terlalu sepi nih layarnya, oke? Nah, mumpung ada yang on cam nih, Sis Siti Kurnianingsih. How are you today, sis? Ya, sis? I'm fine, and you, Miss? I'm fine too. Thank you, sis. How was your day, sis? I'm good day. Oh, it's a good day. Are you happy today, sis? Alhamdulillah, I'm happy, Miss. Alhamdulillah. Okay, thank you, sis Siti. Alright, next. Oh, ada yang on cam lagi nih. Very good. I can on cam. Oh, it's okay, sis Wulandari. As long as you in the meeting ya. What about Bro Ovan Sofwan? How are you today, bro? I'm fine, sis. Okay, how was your day, bro? My day is good, sis. Okay, are you happy today, Bro Ovan? Uh, I'm happy. Okay, very good. Thank you, Bro Ovan. Yeah, Thank thank you. you. Thank you, You're Miss. Thank welcome. you. What about Sis Irvina Shirley? How are you today? Hello, good evening, Miss. Good evening, sis. How are you? I'm good, very good. Okay, how was your day, sis? It's day, my day so far good. So far, so good. So far Okay. so good, yeah. Are you happy today, sis? I'm very happy today. Okay, thank you, sis Irvina, that's good to hear. Yeah. Okay, next, let's go to, oh, ada yang raise hand nih, sis Windy. How are you today, sis Windy? Good evening, sis. Good evening. Today I'm fine and great. Oh, okay, you're great. How about you, Miss? Oh, I'm just fine, sis Windy. Thank you for asking. How was your day, sis? Today so far so good lah. So far, so good. Are you happy today, sis? Yes, very happy. Okay, that's good to hear. Thank you, sis Windy. Thank you, sis. You're welcome. Oke, so far alhamdulillah happy semua ya. What about sis Aisyah? Kayaknya udah lama nggak lihat sis Aisyah nih. How are you today, sis? One more time, sis. Suaranya kecil sekali. I'm very good, Miss. Thank you. You're welcome. How was your day, sis? Very, very nice, and I'm so happy in the here. Oh, thank you, sis. Very good. Thank you, sis Aisyah, for your answer. You're welcome, Miss. Okay, next. What about Bro Musa Damar? How are you today, bro? Well, pretty normal, miss. Oh, pretty normal. How was your day, bro? Pretty great. Pretty great. Okay. And are you happy today? I don't know because in my school there is an exam to Monday to Thursday. From Monday to Thursday. Yeah, I mean that. Okay. So do you think you will do a great job in your exam, bro? I hope so. Okay, amen. As long as you study, Bro Musa. Yeah. All right. Thank you, You. Bro Musa Damar. All right. What about Sis Aida? Welcome, sis. How are you today? One more time, sis. Masih off mic?
Mic-nya boleh nyalakan dulu, Sis Aida? Nah, Okay. Okay. how are you today, Sis? Hello. Long time no see, Miss Long time no Nisa. see, Sis Aida. Betul ya. Where were you, Sis? Are you busy? Yeah. Ah, okay. How Yes. are you, Sis? Tomorrow I go to Jakarta. Oh, Today really? I'm glad. Oh, you're glad. Yes. Okay. One more questions, maybe. How was your day, Sis? My day today is a great day. It's a great day. Okay, thank you, Sis Aida. Very good. You're welcome. Nice. Oh, we have Bro Raffles. How are you today, Bro Raffles? I'm fine, Miss. Okay. How was your day, bro? My day is good day, Miss. Okay, it's a good day. Are you happy today, Bro Raffles? Very happy. Oh, you're very happy. Okay, thank you, bro. Very good. You're welcome, Miss. All right. What about Bro Kenzi Aska? How are you today, bro? I'm great. Okay, how was your day, Bro Kenzi? A good day. Oh, good day. Are you happy today, bro? Happy. Happy. Okay, thank you, Bro Kenzi. Very good. Alright, everyone. Karena there are already 53 of you, then let's start our meeting today ya. Kita mulai materi kita hari ini. And as usual, Sis Anissa akan mute semuanya dulu ya. Nanti ketika ada materi, maybe jika Bro Ens ada question, boleh ketik di chat, oke? Nah, let me share my screen, everyone. Today we are on day 12 and we will learn about school. Hari ini kita di hari ke-12 dan materinya tentang school dan juga kita akan belajar mengenai past tense. Wait, ini dia typo, Francis. Past tense ya. Nah, past tense itu apa, sis? Coba kita akan pelajari hari ini, Francis ya. Coba sis, next slide dulu. Nah, today's goal, we are going to learn about past tense. Kita hari ini akan belajar mengenai past tense atau tenses masa lalu, masa lampau. And remember our school's moment and anything about it. Dan mengingat momen sekolah kita dan yang berhubungan dengan momen tersebut, Francis ya. Karena mungkin sekarang kan kita udah lumayan lumayan punya umur ya beberapa. Jadi kita inget-inget nih, kita waktu masih SMA, masih SMP, atau masih SD itu kayak gimana. Dan karena sudah berlalu, pasti kita pakai past tense, Francis ya. Past itu artinya masa lalu, oke? Nah, next slide. Kita ada how to tell something from the past. Ada rumusnya, Bro and Sis ya. Masih sama seperti yang kemarin kita belajar present tense ya. Ada verbal sama ada nominal. Kita ke verbal dulu, Bro and Sis. Rumus yang verbal adalah yang positif dulu ya. Berisi positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif kita mulai dari subjek dulu, Francis. Subjek, verb to, sama complement. Nah, sebelum Sis Anissa masuk ke tense-nya, kita lihat dulu ada yang namanya verb to, atau bentuk kedua dari kata kerja. Di bahasa Inggris sendiri, kata kerja itu ada 3 bentuknya, Francis. Kata kerja ada 3 bentuknya, verb 1, verb 2, sama verb 3 ya. Verb 3 ini sendiri masih materi yang akan kita belajar besok-besok aja, Bro and Sis ya. Sementara kita pakai 1 sampai 2 dulu. Fokusnya kedua hari ini. Verb 1 ini untuk digunakan paling simple di simple present tense. Simple present tense ini yang untuk menyatakan masa saat ini, oke? Bukan masa depan, bukan masa lalu. Nah, fokus kita hari ini di verb to, yaitu khusus untuk masa lalu, Bro and Sis, ya. Nah,
Yes, betul, masa lampau, Bro Afifuddin. Untuk verb to sendiri, dia ada dibagi dua juga, Bro and Sis. Regular verb dan irregular verb. Seperti ini. Nah, regular verb itu yang seperti apa, Sis? Regular verb itu adalah perubahan dari verb one ke verb two itu ada polanya, Bro and Sis. Jadi semua regular verb itu perubahannya sama. Tinggal dikasih ed belakangnya, oke? Regular and irregular. Very good, Bro Raffles. Oke. Contohnya nih, Bro and Sis. Untuk yang regular itu seperti kata-kata dance. Dance itu termasuk kata kerja, artinya dia menari. Kalau dance biasa seperti ini, dia termasuknya verb one, bentuk pertama. Kalau kita mau rubah dia ke bentuk kedua, ingat rumusnya, dikasih huruf E sama D saja. Namun kita lihat, dance di sini belakangnya sudah ada E-nya, jadi kita tinggal kasih huruf D belakangnya. Dance, bukan dance double begini ya. E-nya cukup satu saja, Bro and Sis. Seperti itu. Lagi, misalnya ada satu kata dancing, verb 3 bukan, Sis? Bukan ya, Bro? Verb 3 itu nanti aja, Bro and Sis ya. Kalau dancing yang ada ing-nya itu beda tenses. Itu continuous ya. Ini yang ada ing-nya. Nah, oke, seperti itu ya, Bro Raffles. Verb ing, betul, Bro Afifuddin. Seperti itu. Yes, Bro Billy juga. Alright. Lagi Bro and Sis yang regular ya. Kalau yang talk, ini masih bentuk pertama. Kita rubah ke bentuk kedua, jadinya talked. Seperti ini. Apalagi nih Bro and Sis, maybe ada yang mau kasih contoh kata di chatnya, boleh tuh. Misalnya, ini menonton Bro and Sis. Watch ya. Watch juga masih sama, dia termasuk regular verb. Tinggal kita kasih ed saja belakangnya. Seperti itu. Ya, very good everyone. It jadi itet kah? Nah, ini Bro Alvin. It itu masuknya irregular, jadi bukan itet. Nanti kita akan ke situ. Ini menarik Bro and Sis. Study ya. Nah, ini. Saya ingat tadi. Study. Oke, untuk beberapa kata Bro and Sis, yang belakangnya Y itu dia nggak bisa kita langsung kasih seperti ini. Ini salah. Beberapa kata itu Y-nya harus diganti dengan I. Bacanya bukan studie, tapi studied. Seperti itu. Beda dengan ini. Play. Nah, play, meskipun dia belakangnya adalah Y, dia nggak usah diganti I. Jadi itu cukup begini saja, Bro and Sis. Nah, macam-macam ya. Jadi itu kita ingat-ingat saja karena nggak bisa kita kasih pola yang mana yang dirubah, yang mana yang enggak seperti itu. Jadi kita familiarkan diri saja. Jadi studied betul Bro Alvin. Oke, completed betul Bro si Selfie. Play jadi played. Oke. Right, yang ini oke Bro Ensis ya. Sekarang kita coba yang ke irregular nih. Nah, yang irregular ini irregular itu artinya tidak tetap Bro Ensis ya. Cocok nih dengan kalimatnya, dengan katanya, sorry. Yang dia nggak punya pola sama sekali. Untuk yang irregular verb dia tuh berubah semua susunan katanya. Misalnya makan tadi ya, bentuk pertamanya itu eat. Kalau bentuk keduanya dia berubah menjadi ate. Berubah sekali. Kadang itu hanya satu huruf yang berubah. Kadang semuanya yang berubah. Contoh lagi, misalnya minum. Minum kan drink, bentuk pertamanya, verb one-nya. Verb two-nya, dia tinggal kita rubah saja huruf I-nya. Jadi, drank. Seperti itu. Oke, contoh lagi Bro and Sis, tidur. Bentuk pertamanya, verb one-nya itu sleep. Bentuk keduanya dia berubah jadi slept. Seperti itu. Nah, kadang juga ada Bro and Sis. Ini, forget, forgot. Betul. Ini ada yang tanya. Bring itu apa, Sis? Bring itu dia jadi brought ya, Bro and Sis. Bring, dia jadi brought. Dia termasuk irregular ya. Bring, brought. Bukan broke, G-nya sekali lagi tidak kita baca ya. Brought, seperti itu langsung huruf T saja.
Go, went, gone. Ya, pergi bahasa Inggrisnya go. Bentuk keduanya, verb to-nya dia berubah jadi went. Seperti itu, Francis. Take, took, betul. Good, better. Nah, ini bukan kata kerja, si Tabitha Lily. Tapi ini bagus example-nya. Ini termasuk adjektif ya. Adjektif, kata sifat. Seperti itu. Pengertian irregular apa sih? Irregular verb itu kata kerja yang berubah susunannya sis ya. Berbeda dengan regular yang ada polanya. Irregular dia tidak ada sama sekali. Oh, bagus nih Bro Kenzi contohnya. Membaca bahasa Inggrisnya itu read Bro Ensis ya. Bentuk pertamanya. Kadang di irregular verb itu ada yang susunan katanya tidak berubah sama sekali. Jadi bentuk pertamanya read, bentuk keduanya tulisannya juga begini, namun cara bacanya berbeda. Yang bentuk pertama bacanya read, yang bentuk kedua bacanya red. Seperti warna merah, red, seperti itu. Ya. Jadi read, red. Gitu. Misalnya contoh lagi, berlari bro and sis. Lari bahasa Inggrisnya run, bentuk keduanya dia juga run tulisannya. Bacanya beda. Yang pertama run, yang bentuk kedua ran. Seperti itu, oke? Run, ran. Kapan kita harus memakai bentuk kedua itu, sis? Bentuk kedua selalu dipakai untuk masa lalu ya, bro. Seperti yang sis bilang tadi. Kapan kita harus pakai regular atau irregular? Kalau sis Ambarawati mau pakai katanya ya. Jadi terserah mau dipakai kapan, mau pakai yang mana kata kerjanya. Misalnya mau pakai kata kerja berbicara, pakai yang talk of course. Apa fungsi dari irregular, sis? Oke, coba sis ulangi lagi, Francis ya. Nih, kata kerja itu ada dua tipe, regular sama irregular tadi ya. Fungsinya sama nih. Oke, tiap satu kata, misalnya nih, talk, itu dia termasuk salah satu dari regular sama irregular. Jadi nggak bisa dia termasuk dari dua-duanya. Karena sudah ditentukan dari sananya, Bro Ensis ya. Talk dia termasuk regular. Seperti ini. Nggak bisa, talk kita jadikan irregular tuh nggak bisa, Bro Ensis. Udah pasti regular ya. Oke, seperti itu. Apa fungsi irregular? Fungsinya untuk ini ya, si Sylvie menggunakan past tense, oke? Regular verb, irregular verb untuk past tense, bentuk keduanya ya. Oke, nggak ada cara lain selain dihafalkan, sis. Setahu sis Anissa dulu juga itu menghafalkan, bro and sis ya. Bukan menghafalkan sih, cuman sering baca aja. Sering sis Anissa kayak listnya tuh sis baca berkali-kali, lama-lama itu hafal, bro and sis. Jadi nggak perlu kita hafalkan kayak hafalan gitu. Malah nggak hafal kalau sis Anissa sendiri, bro and sis. Familiarkan saja ya. Seperti itu. Break, broke, broken. Betul, Bro Raffles. Swim, swam, swam. Betul. Habit ya, betul, Bro Afifudin. Seperti itu ya. Jangan dihafalkan, Bro Enzi. Tapi kalau bisa boleh sih. Tapi Sis Anissa cuman baca-baca aja berkali-kali ya. Oke, ini untuk yang kata kerja regular dan irregular atau lebih familiar yang disebutkan sebagai verb to untuk yang akan kita pelajari hari ini. Berarti rumusnya yang di sebelah kanan ya. Rumusnya yang di sini bro, sebelah kiri. Kenapa kita harus menggunakan verb sis? Verb itu kata kerja sis foto. Wajib kita gunakan kata karena itu yang sedang dilakukan sis ya. Kata kerja itu inti dari kalimatnya. Misalnya subjeknya itu I. Kata kerjanya si I ini ngapain bro and sis? I-nya mau sleep, I-nya mau eat atau mau ngapain? Jadi kalau mau bikin kalimat yang utuh harus ada kata kerjanya ya. Oke, yang ini catatannya Bro Enis kalau mau screenshot boleh ya sebelum Sis Anissa hapus. Sis Anissa hapus dalam 3, 2, 1. Oke. Kayaknya lebih mudah praktek ya sis. Oke, boleh. Coba kita praktek Bro and sis. Verbal dulu, yang positif. Subjek, oh sebentar ya Bro and sis. Sis kasih tulisan di sini. Digunakan
hanya untuk ketika membicarakan masa lampau. Oke? Mau dia kegiatannya, mau dia waktunya, terserah. Oke, sis yang negatif kok pakai verb one. Oke, sebentar sis ya. Kita ke yang positif dulu, yang atas dulu ya. Subjek verb two, complement. Complement itu keterangan, bro and sis. Terserah mau diisi apa ya, bebas. Mau tempat, mau waktu, terserah. Yang positif dulu, subjek. Misalnya sis Anissa milihnya subjeknya yaitu I. Verbnya, kata kerjanya di sini, sis Anissa mau pilih makan, jadi eat. Tapi kita ingat, di sini rumusnya verb to, sedangkan eat hanya verb one. Kita rubah dulu, verb to dari eat adalah ate. Jadi I ate. Komplemennya, objeknya, keterangannya, terserah. Misalnya sis Anissa isi dengan chicken. I ate chicken. Sudah, seperti ini aja bro and sis. Intinya kata kerjanya dirubah saja. Kalimat positif itu apa? Negatif itu apa? Kalimat positif itu kalimat yang tidak mengandung kata-kata no ya, Bro Soleh. Jadi di positif ini nggak ada kata-kata no sama sekali. Sedangkan negatif, dia ada kata-kata not-nya. No sama not-nya. Seperti itu ya. Intinya positif nggak ada no, negatif ada. Seperti itu. Next, kita coba ke yang negatif, Bro and Sis. Ada yang sis Dwi Yuliani ini sampaikan nih. Kenapa kok dia pakai verb satu? Rumus yang negatif dia adalah subjek, didn't, verb one plus complement. Kenapa kok yang negatif dan interrogatif di sini dia pakai verb one? Karena bentuk lampaunya sudah diwujudkan oleh kata-kata did, Francis. Did itu dia merupakan bentuk kedua ya. Jadi tiap kalimat hanya perlu satu saja bentuk keduanya. Did ini sudah bentuk kedua. Bentuk pertama dari did adalah do, Francis. Do seperti ini. Nah, ini sama dengan verb one. Jadi karena sudah ada yang bentuk kedua, selanjutnya cukup pakai bentuk pertama. Jadi jangan double, oke? Ini hanya untuk yang untuk yang negatif dan interrogatif. Oke, mari kita bikin contoh kalimatnya. Untuk yang kedua, subjek dulu. Oke, subjeknya Sis Anissa ganti pilih yang she. She perempuan ya. She dikasih didn't. Didn't itu kependekan dari did not ya. Ada not berarti negatif. She didn't atau she did not, kita kasih verb satu. Contohnya, eat lagi ya. She didn't eat chicken. Seperti ini, bro. Kenapa dia eat? Karena did-nya sudah bentuk kedua. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke yang I ate. Ini betul. Did she eat chicken? Betul, Bro Raffles. Contoh lagi, Francis, yang interrogatif, did-nya di depan, oke? Jadi, dia seperti ini. Did subjeknya, misalnya kita pakai yang negatif ya. Did she eat chicken? Seperti itu. Jangan lupa selalu dikasih tanda tanya. Ini kelupaan ini ya di rumusnya. Interrogatif karena kalimat pertanyaan harus dikasih tanda tanya. Chicken apa sis? Typo ya. Chicken sis. Oh my God, so sorry, Bro Anfal. Typo chicken ya. Oke, ini sis kasih coret aja ini setelahnya. Chicken, oke. Jadi, did she eat chicken, everyone? Oke, untuk yang verbal, positif, negatif, interrogatif, oke semuanya? Kalau oke, coba sekarang Bro and Sis pilih salah satu. Boleh pilih positif, negatif, interrogatif yang verbal. Bikinkan kalimat Bro and Sis. Satu aja, Bu. Oke? Sis Anissa kasih waktu 1 menit cukup ya. Atau mungkin kalau Bro and Sis mau bikin lebih dari satu juga boleh. Pokoknya Sis Anissa kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau sudah, boleh segera kirim di chat ya. Okay, good luck everyone.
Oke, 1 minute sudah selesai. Coba Sis Arini, right? Jadi wrote, betul Sis Arini. Oke, coba Anissa tanya ke Sis Windy. Sis Windy, tell us your sentences. Sis Windy. Oke, maybe Sis Wulandari. Please tell us your sentences, Wulandari. Okay. Three. Oh, Three. yes. If you want, Sis. Yeah, okay. She lives in Dubai. And negative, she didn't live in Dubai. And interrogative, did she live in Dubai? Very good, well done. Thank you, Sis Wulandari. Perfect, seperti itu ya. Oke, well done, Sis. Thank you. Next, let me go to Bro Alvin. Tell us your sentences, bro. 3 sentences, Miss. One more time, bro. 3 sentences. Oh, yes, it's okay, bro. Tell us. No, Oh, only one? I question 3 for 1. Oh, okay. Yes, it's okay, bro. Just tell us your sentence. I didn't eat in a classroom. Very good. I didn't eat in a classroom. Thank you, Bro Alvin. Oke, ini betul, Brancis ya. I didn't eat in the classroom. Bro Alvin pakai yang negatif karena sudah ada did di depannya. Verbnya pakai yang bentuk pertama saja, oke? Jangan she didn't eat ya. Kalau she didn't eat, dia salah. Yang betul she didn't eat. Oke, thank you, bro. Next. Bro Ibnu, tell us your sentences, bro. Bro Ibnu. Oke, maybe Bro Soleh. Wah, Bro Soleh smoking. Tell us your sentence, Bro Soleh. Okay. Good evening, sis. Good evening, bro. Positive. I read a book. Good. Negative. I didn't read a book. And interrogative. Did she read book? One more time, bro. Verb one-nya, did she? Read a book. Read the book. Iya, read ya, bro. Karena Yeah, verb satu read. Oke. Yes. Thank Okay. you, Bro Soleh. Well done. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, next, I guess, Sis Nelly. Are you ready, sis? Okay, sis, I'm ready. Mhm. The first one sentence, I spoke in English language last day. She didn't speak English last day, and did she speak English last day? Perfect. Yes. Okay. Thank you, Sis Nelly. You're welcome, Miss. Okay, great, sis. Next, let's go to Sis Dwi Yuliani. Tell us your sentences, sis. Hello, sis. Hello, sis. I choose tenses negative. Okay, tell us, sis. She didn't understand itu nggak masuk ya, sis, karena nggak ada verb one-nya. Karena Understand juga termasuk kata kerja, sis. Bentuk keduanya understood. jadi bisa, sis. Bisa, she didn't understand tapi, sis. Oh ya, boleh. Jadi aman ya, sis ya? Aman, sis, Aman. boleh. Aku mau nanya, boleh, sis? Sekalian. Boleh ya, sis. Ini kan kita lagi bahas masa lampau ya, sis. Terus kalau misal kayak tadi aku kasih contoh, she didn't understand. Terus gimana caranya kita tahu kalau itu terjadi di masa lampau? Dari did-nya, sis. Dari did-nya gitu. Jadi ketika dia menggunakan itu berarti sudah fix itu terjadi di masa lampau gitu. Betul, sis. Oke, thank you, sis. You're welcome. Thank you, Sis Juliani. Oke.
Kalau pakai did, bro and sis, pasti artinya itu sudah ya. Mau di masa lampau, mau 2 hari yang lalu, pokoknya di masa lalu. Seperti itu ya. Oke, next. Let me hear from Bro Musa Damar. Tell us your sentences, Bro Musa. He ran into the house. One more time, bro. She? He ran into the house. He ran into the house. Good. The negative one? He didn't run into the house. One more time. Run itu untuk yang verb 2. Oh yeah, sorry about that. Run biasa ya. Yeah. He didn't run into the house. Mm-mm. The negative one? Sorry, the interrogative ones, bro. Did he run into the house? Very good. Thank you, Bro Musa Damar. Perfect. Okay, one more maybe. Let me ask to sis ya. Tadi udah bro, berarti sis, I think, sis Ambarwati. Are you ready, sis Ambarwati? Insya Allah ready, sis. Okay, tell us, sis. Iya. Positif, I went school. One more time, sis. When? I went? To, dari go, sis. Yes, I went to the school. I went to the school. Okay, negatif? I did not go to school. Good. One more time, sis. Kalau didn't, nggak usah bilang not. Jadi, I didn't go to I didn't go to school. Good. Interrogative? Did you go to school? Yeah, boleh, sis. Did you go to the school ya? To the school, okay, sis. Okay, Thank thank you, you. sis Amber. You're welcome. Oke, izin ya, sis. Thanks for... it's okay, sis Selfie. It's okay ya. Maybe Bro and sis yang berhalangan, jangan lupa selalu download videonya, Bro and sis ya. Masih ada yang kelewat nih. Nah, sekarang coba Sis Anissa cek di chatnya sebentar ya, karena ada yang kasih kalimat nih. She didn't play on the phone. Betul, sis. I like ate noodle. Bener nggak, sis? Like-nya nggak usah sis Putu Mila. I ate noodle langsung ya. Aku makan mie. Kalau yang akan datang pakainya apa, sis? Yang datang itu pakai future tense, bro. Nah, itu nanti dulu ya. Kita kepas dulu. Takutnya malah ke gabung-gabung nanti. You work hard. You do not work hard. Oh, Bro Raffles, do-nya dikasih did ya, bukan do. Kalau do, bentuk present malahan. Pakai did, oke? They go. Wah, ini go-nya belum diganti. Go berubah jadi when. They went to the library once a week. Siswita? Oke, perfect, Siswita. Apalagi nih? She didn't when. Nah, ini Sis Aida. Kalau sudah ada didn't, when-nya dia berubah jadi go. She didn't go to the market. I drank. Pakai I ya sis. Drank. Kalau drunk bentuk ketiganya itu. I went to the mall yesterday. Okay. Did he sing a song yesterday? Okay. Did you go to the office yesterday? Okay. He drank coffee. I went to Japera. Okay. I go to cinema. Yes. Go-nya diganti when, sis Aida. I went to a cinema. Oke. You, apa nih? They went to a library once a week. Yes, oke. Very good, Sis. Sekarang kita ke yang nominal ya. Maybe kalau ada yang belum Anissa cek sentence-nya, it's okay ya. Gantian. Yang nominal, Bro and Sis. Kalau bedanya verbal dan nominal, nominal itu dia pakai to be. To be-nya itu was atau were ya, karena bentuk pas, bukan is mr lagi. Is mr itu untuk yang present. Pas dia pakai was atau were. Was digunakan untuk subjek I, nama orang, dan it. Sedangkan were untuk you, they, we, sama nama orang, jamak, plural. Seperti itu ya. Nih rumusnya. Lagi untuk yang nominal dia nggak boleh pakai kata kerja, bro and sis ya. Untuk menjelaskan kata sifat biasanya. Contohnya di sini, untuk yang positif dia ada subjek,
to be lalu kasih complement. Misalnya, Sis Anissa mau bikin kalimat aku lapar. Aku bahasa Inggrisnya I karena dia pas bukan pakai I am tapi pakai I was. Lapar bahasa Inggrisnya hungry. Jadi I was hungry. Karena masa lalu ya. Jadi artinya sekarang udah nggak hungry, udah kenyang sekarang karena udah masa lalu ya. Jadi I was hungry. Lanjut, misalnya sekarang contoh kalimat kedua yang subjeknya pakai were. You misalnya, kamu marah. Kamu bahasa Inggrisnya you biasanya you are, tapi karena dia masa lampau, past, you were angry. Yang artinya tadi atau dulu dia marah, sekarang sudah nggak marah. Seperti itu ya, karena masa lampau. Nah, lanjut sekarang ke yang negatifnya, bro and sis. Subjek. To be-nya dikasih not belakangnya. Jadi was dikasih not, was not. Kalau digabung jadi wasn't. Wasn't. Were not digabung jadi weren't. Weren't. Kalau cepatnya ya, weren't. Seperti itu. Lalu dikasih komplement lagi, pelengkapnya ya. Contoh kalimat misalnya sama seperti tadi, I was hungry. Kalau yang negatif jadi I wasn't hungry. Seperti itu ya. Atau I was not hungry juga boleh, terserah. You were angry jadi you weren't angry. Seperti ini, Bro and Sis ya. Oke, ini untuk yang negatif. Coba kita ke yang terakhir nih, interrogatifnya. Interrogatifnya sama, kita balik aja. To be yang di depan, diikuti subjek, lalu complement. To be-nya dulu boleh was, boleh were, tergantung subjeknya ya. Misalnya subjeknya itu nama orang. Namanya Budi misalnya. Karena Budi cuma satu, pakainya was. Jadi was Budi hungry. Seperti ini ya. Jangan lupa selalu dikasih tanda tanya, question mark. Oke? Lagi, misalnya subjeknya mereka. Mereka pakai they, jadi pakainya were. Were they angry misalnya? Apakah mereka marah? Nah, ini cara pakainya bro and sis ya. Jangan ketuker dia was atau were-nya. Verbal dan nominal. Verbal dan nominal itu bedanya cuma di kata kerjanya ya, sis Siti. Verbal dia pakai kata kerja, verb. Kata kerja ini kegiatan ya, kayak makan, tidur, apalagi minum. Nah, itu kata kerja. Kalau yang nominal, dia nggak boleh pakai kata kerja. Selain pakai kata kerja pokoknya. Miss, kata kerjanya verb one, iya. Oh iya, kata kerja bahasa Inggrisnya verb, Sismita. Bentuknya ya V nih, simbolnya V itu ya. Jadi ada kata kerja bentuk pertama, bahasa Inggrisnya verb one, kata kerja bentuk kedua, verb two. Yang kita pelajari kali ini past tense, verb two ya. Oke, sekarang coba seperti tadi bro and sis. Bikinkan kalimat nominal, boleh satu saja, pilih positif, negatif, atau interrogatif. Atau maybe mau semuanya juga boleh ya. Yang ready boleh raise hand, bro and sis. Sis kasih waktu 1 menit lagi deh biar persiapan. Untuk yang verbal, sis Anissa hapus ya. Nah, seperti ini. Kita fokus yang nominal dulu. Oke. Oke, kayaknya sudah ada yang ready. Let me ask. Bro Kenzi Aska, are you ready, Bro Kenzi? I'm not ready, Miss. Oh, you're not ready. Oke, Bro Kenzi, no worries. Nanti kalau ready, boleh ketik di chat ya. Oke, next. Oke, Bro Sigit, are you ready?
Oh, ini ada yang nanya nih. Kalau nama orang jamak itu bagaimana? Nama orang jamak itu nama orang lebih dari satu, sis ya. Jadi Budi dan Bobby, sis Anissa and sis Siti misalnya. Dua orang lebih pokoknya, sorry, satu orang lebih pokoknya ya. I was happy, yes betul. Bro atau sis nggak tahu nih namanya ya. Alright, sudah sedikit kayaknya belum bisa. Maybe I guess sis Minarti. Are you ready, sis? Sis Minarti. Okay, maybe still not ready. What about sis Dwi Yuliani? Are you ready? Yes, sis, I'm ready. Okay, tell me your sentences, sis. I choose sentence positive, sis. Okay, tell us, sis. I was tired. I was sick feeling. Oh, you can say I was feeling sick, sis. Okay. I was feeling sick, sis. Very good. Thank you, sis Thank you, Dwi. sis. You're welcome. Okay, next. What about sis Siti Kurnianingsi? Oke, koreksi kalau salah ya, Miss. Of course, sis. We were good friends. Yes, betul. Perfect. Yang negatifnya, berarti we were not gitu, Miss. Bacanya We weren't. We Yeah. weren't good friends. Good. Were we good friends? Very good. Thank you, Sis Siti. Well done. Okay, perfect ya. Next, maybe let me ask again to maybe Sis Wulandari. Apakah sudah bisa on mic, Sis? Me again? Ya, tadi kayaknya belum Sis Wulandari. You have? I just have before in it's okay, the sis. verbal one. It's okay? Oh, it's okay. Yes, it's okay. Okay. She was in hurry. She was in what, sis? Hurry. Hurry. Yeah, she was in a hurry. And negative, she wasn't in hurry. She wasn't in hurry. One more time, sis. Bacanya kayak hurry. Kalau hurry rambut ya. Hurry. Okay. Good, hurry. She wasn't. Aduh susahnya. It's okay, sis. One by one. She wasn't in a hurry. And then the interrogative is she wasn't hurry. Is she wasn't hurry. One more time, sis. Nggak boleh pakai is karena is hanya untuk present. Jadi langsung aja. Was she hurry? Was she? Yeah, very good, sis Wulandari. Yeah, was she in a hurry? Well done. Thank you, sis Wulandari. Great, sis. Thank you. You're welcome. It's okay, well done, sis. Yang penting mencoba ya, karena pasti sis Anissa koreksi. What about sis Aisyah? Are you ready, sis? Sis Aisyah. Maybe not. What about bro? Siapa nih ya? Yang lain belum raise hand brand, sis. Ini Bro Herman. Are you ready, Bro Herman? Okay, Miss. Good evening. Good evening, bro. Tell us your sentence. Okay, are you hear my voice? It's clear? Yes, it's clear, bro. Okay, I wanna try it. I was complete my work. One more time, bro. Tadi clear, sekarang nggak clear, bro. I was complete
yesterday. Oke, sis Ansa kedengarannya tadi Bro Herman pakai I was ya. Oke, boleh bro. I was bla 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 in the Sorry, work. I was complete my work yesterday. I'm so sorry Bro Herman, masih nggak kedengaran. Maybe Bro Herman boleh ketik di chat ya Bro, I'm so sorry. Yes. Lagging banget soalnya Bro, I'm so sorry ya. Oke, thank you Bro Herman for trying. Tadi Kak di oke, sis Aisyah later ya. Let's Okay, hear from Miss, sis. thank you. You're welcome. Sis Sabila, are you ready sis? Sis Sabila? Suaranya belum masuk sis? Sis Sabila, are you there? Oke deh, maybe sis Sabila. Suaranya belum keluar sis. Maybe bisa cek di device-nya dulu ya, mungkin di mute nih sama sis Sabila. Oke, next coba ini deh boleh ke sis Aisyah tadi yang ke bedroom. Oke. Sorry, sis Aisyah, tell us your sentences. Ini yang verbal apa yang nominal, Miss? Yang nominal, sis. The at school day mungkin. Yang positif atau negatif atau interrogatif, sis? Yang positif. Positif. Subjeknya apa, sis? Subjeknya itu sekolah. Sekolah, berarti the school. Nah, to be-nya pakai apa, sis? Was atau were? School-nya cuma satu, sis. Were. Kalau were itu untuk lebih dari satu. The school was... Was. Apa itu, sis? The school was? At today. The school was happen, ya. Boleh deh. Happen, terjadi hari ini. Oke, boleh. Thank you, sis Aisyah. You're welcome, Miss. I'm sorry. It's okay, well done, sis. At least you try, ya. Next, let me ask, I guess, maybe it's time for the bro, ya. Bro-nya belum nih. Bro Ibnu, are you ready, bro? Halo. Hello, tell us your sentence, Bro Ibnu. I was sleepy. One more time, bro. Your voice is too low. Terlalu kecil suaranya, Bro Ibnu. I was sebentar. Oke, oke. Lagi telepon. I was sleepy. Oh, perfect. I was sleepy. Good. Yeah. All right. Thank you, Bro Ibnu. Perfect answer. Okay, thank you. You're welcome. Okay, next again. Let me ask Bro Alvin. Salah share sentence, bro. Nominal kan, Miss ya? Yes, it is nominal. Was. Yes, was. I was angry. I was angry. Perfect. All right. Thank you. Only one, bro? Okay, only one ya. Thank you, Bro Alvin. Now, let me check the chat ya, Bro and sis. Bro Raffles nih. They was. Oh, Bro Raffles seperti yang saya bilang tadi. They menggunakan were ya, jadi they were. Oke, they were at school. They weren't at school. Oke, perfect, sis Nelly. Great sentences. Siapa lagi nih? Sis Tabita, if I were you, I would be angry. Ini betul grammarnya Sis Tabita, tapi ini bukan termasuk past tense. Ini malah masuk if clause ya. Nah, karena ada if-nya. Ini masih materi level ke atas ya, Francis. Tapi kalau udah tahu, boleh banget, Francis. He was, his. Oke, kalau kepemilikan draw of one, pakainya his ya. His car was good. His car wasn't good and was his car good? Seperti itu.
They were hard work. They were hard working. Kerja keras ya. Oke, I am, M-nya diganti was ya, Bro Raffles. I was ready for the test. He was it. Oke. Ini Bro Ahmas, kalau yang nominal tidak boleh ada kata kerja. Jadi nggak boleh ada it ya. Tidak boleh ada it. Tidak boleh kata kerja, oke? Next, coba nih sis cek bawahnya. I was tired. I wasn't tired. Were they? Nah, ini sis Aida. Yang negatif, positif betul. Yang interrogatifnya kurang tepat karena nggak boleh ada kata kerja. Drink tidak boleh ada. Jadi boleh diganti misalnya were they tired? Seperti itu. I was love him. I love itu kata ini ya sis. Kata kerja juga. Jadi kalau mau bilang aku cinta dia dulu pakainya I loved him saja langsung. Masuknya ke verbal ya. We were thirsty. We weren't thirsty. Were we thirsty? Yes sis Mita. Perfect. Oke, Sasuke was shy. Yes, sis Sasabila. Perfect. Suka ini kayaknya nih apa? Naruto ya. You're welcome. Oke, thank you everyone. Yang ini, do you have any more question or no? Yang mau screenshot boleh Francis ya. Boleh di screenshot sis Anissa hapus dalam 3, 2, 1. Oke, kita pindah ke next slide. Nah, mungkin Bro Enis karena hari ini kayaknya tinggal 10 menit. Jadi kayaknya kita belum ada breakout room today ya, it's okay ya. Oke. Nah, sekarang kita ada latihan Francis. Examples-nya. Oke. Sebelum kita mulai examples di sini, Sis Anissa kasih kosakata dulu nih. Ada box of vocabularies-nya Bro and Sis ya. Di sini ada kosakata yang bisa Bro and Sis hafalkan atau mungkin pelajari di rumah ya. Sis Anissa akan bacakan sebentar. Bro and Sisnya boleh mengulangi sendiri di tempatnya masing-masing ya. Oke, coba Sis Anissa bacakan dari yang TK, oke? Kindergarten, ya. Kindergarten, elementary, primary, junior high, bukan K-nya nggak dibaca. Junior high, secondary, senior high, high school, high ya. SMK vocational high, seperti itu. College, kayak huruf A. College or university, diploma, bachelor, doctoral. Ini kayak huruf E ya. Doctoral, principal or headmaster. Itu yang sebelah kiri. Let's go to the right side. Kita ke sebelah kanan nih, Francis. Janitor. Kayak huruf E ya, yang ini huruf I-nya. Janitor. Subject, itu pelajaran. Homework, PR. Nah, ini ada G lagi, Bro Ensis. Nggak dibaca. Bukan assignment. G-nya kita hapus. Assignment bacanya. Lanjut, ekskul. Extracurricular. Extracurricular. Pendeknya ekstra aja ya. Next, ada perkumpulan siswa. OSIS bisa nih. Students Association ya. Students Association. Kursus, course. Kayak kita nih ada course ya sekarang. Uang jajan, paket money. Tuition, kayak UKT atau SPP, biaya sekolah. And cinta monyet, puppy love. Seperti itu ya. Oke, yang ini untuk box of vocabularies-nya Bro and Sis. Boleh dipelajari di rumah dengan modulnya masing-masing ya. Kita kembali ke sini Bro and Sis. Nah, kita kembali ke apa namanya nih? Exercise-nya ya, latihannya. Oke, di sini Bro and Sis ada beberapa kalimat. Nanti yang mau boleh raise hand, dibacakan sentence-nya, dan juga diartikan, oke? Yang pertama, kita ada I went to Bandung last week. Number one, tolong dibacakan and dijawab oleh Sis Aida. Are you ready, Sis? Dibaca terus itu ya artinya maksudnya gitu ya.
Yes, Sis Aida. I went to Bandung last week. Yes, what is the meaning? Saya ke Bandung waktu minggu lalu. Betul, saya pergi ke Bandung minggu Lalu. Good job. Thank you, Sis Aida. Well done. Welcome. Oke, nah ciri-cirinya past tense itu bro and sis biasanya ada keterangan waktunya, walaupun nggak semua. Tapi kalau ada waktu yang menunjukkan masa lalu pasti past tense ya. Nih contohnya ada last week, minggu lalu. Berarti sekarang udah minggu sekarang ya, bukan minggu lalu. Oke, yang kedua, coba let me ask. Oke, bro Raffles dibacakan bro. Number 2. She made breakfast this morning. Dia Good. membuat sarapan pagi ini. Very good. Thank you, Bro Raffles. Dia membuat Welcome. sarapan pagi ini. Okay, good. Next, number 3. Maybe I wanna ask Sis Bintang. Can you read number 3, Sis Bintang? Okay, sis. Hmm? They didn't like my cooking this morning. Good. Artinya, Mereka tidak menyukai makanan buatan saya pagi ini. good job. Kan? Yes, Oh, pagi ini. Very good. Thank you, Sis Bintang. Betul ya? thank you, Miss. You're welcome. Next, this one is interesting. Let me ask Bro Ahmad. Please read the next question, bro. I was a flight attendant in 2019 ya? Yeah, 29. 2019. Good. What is the meaning, bro? I was a flight attendant in 2019. Good. Artinya Saya apa? seorang awak kabin. Saya seorang awak kabin di tahun 2019. Good job di 2019. Oke, boleh Bro Ahmad. Thank you. Namun biasanya, flight attendant ini lebih ke pramugari atau pramugara, Bro Ensis ya. Tapi awak kabin ini juga nggak salah. Tapi lebih umum pramugari atau pramugara. Pramugari atau pramugara. Seperti ini. Oke, next. I think Bro Soleh. Bacakan soal selanjutnya, Bro. You were in Jakarta yesterday, right? Good. What's the meaning? Apa kamu kemarin di Jakarta? Ini kurang tepat, Bro. Kamu di Jakarta. Kamu di Jakarta kemarin kah? Ya, very good. Thank you, Bro Soleh. Bro Soleh. Oke. Bolehkah atau bolehkan? Gini, right? Right itu seperti mau konfirmasi, Bro. Iya nggak sih? Kan? Gitu. Jadi kamu di Jakarta kemarin kan? Nah, gitu. Next, let me ask to Sis Rahmi Tantiasari. Please read the next one, Sis. Sis Rahmi. Okay, maybe Sis Rahmi still unable. What about Sis Mahrin Afia? Atau Bruni? I forgot. Sis Mahrin. Okay, maybe Sis Siti Kurnianingsih. Okay, Miss. Hmm? It is 12,000 rupiah yesterday, and now it is 1,500. 15,000? 15,000. Very 15,000. good. What is the meaning, Sis? Artinya? Kemarin 12.000 rupiah dan sekarang 15.000 rupiah. Very good. Perfect. Thank you, Sis Siti. Well done. Yes. Okay. Next. Oh, we have Sis Windy. Are you ready, Sis Windy? Yes, I'm ready, sis. Okay, please read. Aku tadi ada ke toilet. Jadi Oh, oke. Makanya, Sis. Ya. Oke, ini I took my book from the library last night. Yes, artinya? Artinya saya mengambil buku saya dari
perpustakaan tadi malam. Perfect. Thank you, Sis Windy. Great job. Oke. Okay. Next, Sis Lai or Bro Lai? Can you read the next sentence, Sis or Bro Lai? Oke, maybe still unable, Bro and Sis ya. Kalau gitu untuk 1, 2, 3, 4. 4 soal terakhir, Bro and Sis boleh kerjakan di modulnya masing-masing ya. Karena sekarang udah jam 8, Bro and Sis Anissa harus selesaikan les kita hari ini ya. But it's okay, kita akan bertemu lagi tomorrow. Thank you for coming, Thank everyone. you. See you. Thank you, Miss. Good night. Good Thank you. night.